Bonjour, je m'appelle Yassal, j'ai 15 ans. Et voici ma cousine ici présente, Fatoumata, qui a 17 ans. Fatoumata, j'aimerais te poser des questions. Oui. Parle-nous un peu de notre amitié. Donc, tu es ma meilleure amie, ma cousine aussi, et je t'aime fort. Ok. Et aussi, quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Où, en fait? Bon, je te connais depuis l'enfance, ma chérie. Ouais, c'est la famille. Oui. Et donc, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait 15 ans. Ton âge à vrai. Est-ce que nous aimons faire quand nous sommes ensemble? Un peu de tout. La Prendre des folie, photos, se snapper, des vidéos, jouer, beaucoup des de dessins. choses. Ok, c'est beaucoup en fait, on peut Ouais. pas tout citer et donc voilà. Des trucs de filles, quoi. Voilà. Hello, Visita. Oh, wait. Automatically open the door. Thank you, ma'am. Moi, Priyanki to study day. Vinanda the next. Yo koi bhai se bol to kam paise baro. Question kenuka অভিজ্ঞতা মোক কেনুকা হৈছে? মই চেষ্টা কি প্ৰথম কৰোতে আগতে ভিডিঅ' কৰোঁতে ভয় লাগিছিলে এতিয়া ভয় নালাগে লাজ নালাগে কেমেৰাৰ আগত কৈ আমি খুব ফূৰ্তি কৰোঁ ভিডিঅ' কৰোঁতে আমি পিকনিক খাওঁ ভিডিঅ' কৰোঁতে তুমি অকলে কৰনে আৰু কোনোবা থাকে তোমাৰ লগত? থাকে বাইদেউ থাকে মোৰ বা থাকে ছাৰ থাকে It's been 4 weeks since the girls started sharing a glimpse into their worlds. But as time has passed, the COVID-19 situation in the countries has evolved. Corona যেতিয়া প্ৰথম লকডাউন দিছিলে তেতিয়া মোক ভালে লাগিছিলে গৰম বন্ধ দিয়া নিচিনা লাগিছিলে ইমান বেছি পঢ়া-শুনা কৰিব লগা নাছিলে বাভনীহঁতৰ লগত খেলি আছিলো আৰু যেতিয়া বেছি লকডাউন দি দিলে তেতিয়া মোক লাহে লাহে বেয়া লাগিব ধৰিলে ঘৰত কাম কৰিব দিলে মোক খং উঠে একেলেঠাৰি পৰি থাকিব মন নাযায় দেশৰ কথা ভাবি মোক ভয় লাগে আৰু যিসকলৰ কৰোনাৰ কাৰণে বিপদ হৈছে সেই কথা ভাবি মোক বেয়া লাগে অসমতো পজিটিভ কেছ ওলোৱাৰ কাৰণে মোক ভয়ো লাগিছে আৰু ইমান বেয়া খবৰ শুনি থকাৰ কাৰণে মোৰ মনটো বেয়া লাগিছে And it's not just Bajito who is feeling stressed about the impact of the virus. Jeg में सही फरक ना मन स्ट्रेस बेसन साम सो कोविड-19 से बहुत हमने के समस्या बा हम अब्बा से वो कमाई करे तो डला का वो बंद बा के बाहर से पैसा आवे डला का वो अपना आवे बा हमने के पबनी बा के कपड़ा आप कहां से किना Saat ini para tenaga medis tengah berjuang untuk kita semua. Banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan karena juga dampak dari pandemi COVID-19 ini. Les nouvelles de notre pays et de notre communauté en ce moment sont les nouvelles sur la Covid et les nouvelles sur la reprise des cours pour les salles d'examen. Et je tiens vraiment à ce que cette pandémie finisse, que nous trouvions une solution à tout cela et que tout le monde puisse vraiment retourner à ses occupations. With COVID-19 infections on the rise in many countries, the impact of the virus is starting to hit closer to home and the effects are being felt. இப்போ எங்க அப்பா வேலை தேடிட்டு இருக்காரு எங்க அம்மா அருணோதயால நிவாரண பொருட்கள் கொடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க இப்போ எங்களுக்குலாம் பாத்துக்கிறதுக்கு எங்க அம்மா தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்காங்க இப்போ எங்க அப்பாவுக்கு வேலை கிடைச்சோனே அது திருப்பி கொடுத்துருவாங்க எங்க பர்த்டேனா எங்க வீட்ல ட்ரெஸ்லாம் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஆனா இந்த கொரோனா வைரஸ்னால யாரும் வேலைக்கு போகாதனால எப்படி ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்க போறாங்கன்னு தெரியல நானும் போய் கேட்க முடியாது இந்த சூழல்ல போய் எப்படி ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கிறது அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா இந்த மாசம் அடுத்த மாசம் தான் என் பர்த்டே வரப்போகுது அதுல ஞாபகமா இருக்கு பிறநாள் வந்தாலும் எங்க ஸ்கூல்ல எங்க கிளாஸ்ல போய்
என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் சொல்லி ட்ரீட்லாம் வைப்பேன், கடைக்கெலாம் கூட்டிகிட்டு போவேன். அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் பர்த்டே வந்துச்சுன்னா நாங்கள் எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து சாப்பிடுவோம். ஆனால் வந்து இப்போலாம் வந்து எப்படின்னு தெரியல, என் பர்த்டேவும் லாக்டவுனில் தான் வரும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அப்படி நினைக்கும் போதுல எனக்கும் கொஞ்சம் ஃபீலாக தான் இருக்குது. எப்படி இருந்தாலும் நம்ம அது கொண்டாடி தானே ஆகணும். ga annoba ta cutar coronavirus nan dai gidan mun yaƙi da ita. Misali ba hita ya hana shiga da hita, kuma an hana mu zuwa wurin wasanni. Mahaifiyata ita ma ta yaƙi da ga shigowar cuta, har ma ta rinka ɗinka takunkumi don yin yaƙi da ga cuta. Kirana shi magabata su samu maganin gogar cuta ta annobar coronavirus. In an samu a kawo ma ƙasashen don su yi aiki da shi. Duk da akwai gogar cuta ta coronavirus bai hana ba mutane su yi mu'amala da junansu. Ga sallah ƙarama da mutane suka taru ana rawa. Duk da wata cuta ba ta iya hana a ci gaba da mu'amala da juna. Before COVID-19, gender inequality was already limiting the ability of many girls to access education. Now, as some schools reopen after lockdowns, COVID-19 adds a new set of complications which further limit access to education, and some girls feel it more than others. Na ga kawai yau mutanen da suka taru wurin wasanni ga sallah, yanzu ma mutanen da za su taruwa sai su haɗa wannan yawa, wannan shi yasa nake jin tsoro. Kawai misali kada su ɗin mun kai mutum kimanin mu 85, ya za a ce an sa dokokin matakan kariya da aka sanya, kuma ga nawa gani gwamnati ba a kawo abubuwan wanke hannuwa da yawa wanda za a ci ba sai ishi duka mutanen da ke lakwal. Wani bi in na tashi da sahi yana tashi da halgaba. Wagar cuta anya an samu maganinta, ko da an samu maganinta anya ƙasashe irin namu sun samu magani. Yana gudun wagar cuta ta sake ƙaruwa cikin ƙasashenmu. In ta sake ƙaruwa za a rahe makarantu na boko. Even though COVID-19 is making it hard for these girls to keep up with school, under lockdown in Nepal, Madhu is still trying her best to learn from home. कोरोना के कारण से मम्मी के टेंशन है से हमारे बेटा बेटी ने जाए पढ़े स्कूलों ने खोजी है जे हो कि इनका पढ़ने से हो बिसर जाता है। देखली मम्मी पापा के टेंशन करे तो हम सब किताब ला लिए अलिए तो देखली तो मम्मी पापा से टेंशन रहता हम सब रामायण करी छे सब गरा बैठिए 4 भाई बहन सब खुद में के रही से तो वो बैंक में जमा करने छे तो हाँ गार्जियन का भी नून तेल किने ला न है पैसा तो हम खुदरू के फोड़ के हम अपना गार्जियन के नून तेल किने के लागे में से पैसा दिलिए किन के लेकर एगो ई समस्या नया समस्या है। हाँ सब भाई बहन के काफी लीड नीट गल है हमारा गार्जियन के ढवाना है तो हमारा काफी लीड नीट गल है तो हम खुदरुक में पैसा देने छे जमा करके सब भाई बहन तो में से फोड़ के हम ढवा निकाल के हम कापी लीड किना ले सब भाई बहन तो पढ़े छे का। Madhu isn't the only one who continues to face challenges in accessing education. தைரியமா வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது அவங்க சேஃபா போயிட்டு வருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துக்கிட்டே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு வந்து அனுப்ப மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ இந்த எக்ஸாம் நடக்கும்போது கூட சில பேர் தான் ஸ்கூலுக்கு வருவாங்க, சில பேர் வந்து ஸ்கூலுக்கு வர மாட்டாங்க. அந்த வராத பசங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதாம இருக்கும்போது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபீலா தான் இருக்குது. Kuma gashi
da muna tana tahuwa ga shakar su sama yawanci su duka na zana ne ɗan aka yi ruwa kuma suna zubewa mutane ba su iya samun damar da za su tsayawa a koya masu ciki. For many girls, accessing education before COVID-19 was already a challenge. Now there is a very real threat that the virus could make gender discrimination and inequality even worse, creating another barrier for girls. But beyond a lack of education, there are other harmful practices that discriminate against girls. In many countries, the practice of female genital mutilation is a deeply entrenched social norm, rooted in gender inequality. Around the world, at least 200 million girls and women alive today have undergone the practice. In Mali, it's estimated that nearly 9 out of 10 girls and women have undergone female genital mutilation. Concernant les mutilations génitales féminines, elles sont la cause de beaucoup de morts des jeunes filles. Car pendant l'accouchement, ça amène des problèmes tels que l'hémorragie, la mort de l'enfant et même la mort de la mère. L'excision est une pratique dont nos grands-parents pratiquaient ça en disant cette pratique a d'énormes difficultés et des conséquences pour la jeune fille. La fille peut avoir des maladies comme le VIH/SIDA lors des matériels utilisés pour cette pratique. La fille peut même mourir lors de cette pratique ou bien après la sortie, elle peut mourir suite aux maladies comme le sida et des conséquences sont très dangereuses. Je n'ai pas une amie qui a eu cette expérience durant ces 2 derniers mois. Et je pense que cela n'est pas bon car ça risque de compliquer la vie de leur fille. Et nos autorités maintenant, eux ne sanctionnent pas sévèrement les parents. Donc les parents font ce qu'ils veulent faire de leur fille. While families in countries like Chad keep the practice a secret, families in other countries do not. In Indonesia, despite the practice being illegal, nearly 1 in 2 girls have undergone female genital mutilation, which is often more openly accepted culturally. Di daerah saya sendiri, anak perempuan juga disunat. Biasanya, anak perempuan yang disunat saat berumur sekitar 5 tahun, 6 tahun, ataupun 7 tahun. Biasanya, anak perempuan yang disunat memakai baju bodoh 7 lapis. Baju bodoh merupakan pakaian adat Bugis. Biasanya, saat anak perempuan disunat, orang tuanya akan membuat suatu acara. Many of the countries with high rates of female genital mutilation have made the practice illegal. But for the most part, the practice continues and is just talked about less. Now, with lockdowns and social distancing measures around the world, it's more important than ever to keep paying attention and to keep talking about it. If we want this picture to change, we have to make sure that these girls and their challenges are seen and heard. মোৰ নিচিনা সকলো ছোৱালীয়ে ল'ৰাবিলাকৰ সমানে অধিকাৰ পাব লাগে। ছোৱালীবিলাকে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ, খেলা ধূলা কৰিবলৈ আৰু নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবলৈ আৰু ল'ৰাবিলাকৰ লগতে একে সমানে খোজ দি আগবাঢ়ি যাব কাৰণে সুবিধা লাগে। Yana da kyau a ba ɗaya mata dama ga waɗanda aka ba ɗaya maza dama don su rinka kawo gudunmuwarsu. Mais la fin de Tanzania, si we msamiafa ni fitova pana nani msamiafa kuza ni nsutu kunywa nana nile lasi ni